بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم کو اپنے چنگل میں لے لے گا اور تمہیں کہیں امان نہیں مل سکے گی۔ وہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ البرٹو ویلیسا کو غصہ آ گیا۔ میں نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ ایس ٹی ایف میں اپنی جڑیں بنائی ہیں۔ کوئی بھی اس کے ہذیان پر دھیان نہیں دے گا، لیکن تمہارے دونوں ہاتھوں کی جلد پر پلاسٹک سرجری کے نشانات دریافت ہونے کے بعد صورتحال یکسر بدل جائے گی۔ تم طاعون زدہ چوہے کی طرح نالیوں میں گھستے پھرو گے اور تمہیں کہیں امان نہیں مل سکے گی۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس بار البرٹو ویلیسا نہ صرف چونکا بلکہ اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، تم لوگ واقعی بہت دور تک جا چکے ہو۔ جو تباہی آنی ہے وہ ہر حالت میں آ کر رہے گی، لیکن میں تم دونوں کو زندہ چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ وہ میز پر پڑی ہوئی کلاشنکوف اٹھانے کے لیے جھکا۔ کلاشنکوف میں میگزین چڑھا ہوا تھا۔ اس کی انگلی کی ایک ہی جنبش ہمیں خون میں نہلا سکتی تھی۔ ہمارے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ جس وقت البرٹو ویلیسا پورے انہماک کے ساتھ ویرا سے گفتگو کرنے میں مصروف تھا تو میں نے جال کی ڈھیل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جسم کو ہلا جلا کر قدرے بہتر پوزیشن بنا لی تھی۔ میں نے البرٹو ویلیسا کو چند ثانیوں کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھرتی کے ساتھ اپنی جیب سے بیم گن نکال لی۔ میں نے بیم گن بلند کی ہی تھی کہ البرٹو ویلیسا نے اس کی جھلک دیکھ لی اور ایک تیز غسیلی چیخ کے ساتھ میز کے پیچھے گر گیا۔ میں نے اسی لمحے بیم گن چلا کر پیٹرومیکس لیمپ کا خاتمہ کر دیا اور کمرے میں گھور اندھیرا پھیل گیا۔ اسی کے ساتھ ویرا نے کھلے ہوئے دروازے کی طرف فائر جھونک مارا۔ شاید وہ بھی موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اپنا پستول نکال چکی تھی۔ پھر دو واقعات بیک وقت ہوئے۔ البرٹو ویلیسا نے اندھیرے کمرے میں پوزیشن بنا کر ہمارے اوپر کلاشنکوف کا برسٹ مارا۔ باہر والوں نے جال کو شدید جھٹکا دیا اور ہم دونوں چیختے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ جال کو تیزی کے ساتھ کھینچا جا رہا تھا۔ کمرے میں سخت افراتفری پھیل گئی۔ البرٹو کو گمان ہوا کہ شاید ہم اس کے برسٹ سے زخمی ہو کر چیخے اور گرے تھے۔ ویرا نے نہ جانے کس طرح اسے اٹھتے ہوئے دیکھ لیا۔ ایک فائر ہوا اور وہ کمرہ البرٹو کی بے ساختہ چیخ سے لرز اٹھا۔ اسی کے ساتھ کمرے میں متعدد وزنی چیزیں گرنے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ میں نے گھسٹتے ہوئے جال کے اگلے حصے کو کاٹنے کے لیے بیم گن کا اندھا دھند استعمال شروع کر دیا۔ حیرت ناک صورت کے ساتھ ہمارے جسموں پر پھندوں کا کھنچاؤ کمزور پڑنے لگا۔ دیکھو یہ حرامی نکلنے نہ پائے، میرا داہنا بازو زخمی ہو گیا ہے۔ کمرے میں البرٹو ویلیسا حلق کے بل چیخا اور باہر اس کے کسی آدمی نے بکھلا کر بے مقصد فائرنگ شروع کر دی۔ صرف چند ثانیوں میں وہ تمام واقعات تیزی کے ساتھ رونما ہوئے کہ ان میں تقدیم یا اور تاخیر کا امتیاز کرنا ناممکن تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سب کچھ ایک ساتھ شروع ہو رہا ہو۔ تاریک کمرے میں البرٹو ویلیسا زخمی حالت میں فرنیچر کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ باہر اس کے مسلح ساتھی موجود تھے۔ ہمیں کٹتے بلکہ جلتے ہوئے جال میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ اس سے قبل کہ ہم دونوں پختہ فرش پر گھسٹتے ہوئے دروازے سے باہر نکل جاتے، بیم گن کی دھار نے ہمارے آگے جاتے ہوئے نائلون کے جال کو اس حد تک کاٹ دیا کہ ہم مزاحمت کرنے کے قابل ہو گئے۔ ایک طرف میں نے چوکھٹ میں پیر اڑا دیے، دوسری طرف ویرا نے دیوار کا سہارا لے کر رکاوٹ پیدا کر دی اور اسی کے ساتھ میں نے جال کے رسے رہے سہے پھندے کاٹ کر اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جال بیشتر حصہ تیزی کے ساتھ آگے سرکتا چلا گیا جبکہ اس کا کچھ حصہ ہمارے جسموں سے الجھا رہ گیا۔ ہم دونوں نے بہت پھرتی کے ساتھ خود کو کٹے ہوئے جال سے آزاد کرایا اور میں نے بیم گن بائیں ہاتھ میں منتقل کر کے اپنی جیب سے پستول بھی نکال لیا۔ وہ فیصلے کی بہت نازک گھڑی تھی۔ البرٹو ویلیسا کے پاس کلاشنکوف موجود تھی، لیکن اس نے اپنا داہنا بازو زخمی ہونے کا اعلان کر کے بالواسطہ طور پر یہ اعتراف کر لیا تھا کہ وہ فائرنگ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہم اس کی طرف پیش قدمی کر کے اسے بے آسانی جہنم واصل کر سکتے تھے، لیکن خطرہ تھا کہ کہیں اسی اثنا میں البرٹو کے ساتھی دروازے میں قابض ہمارے فرار کا واحد راستہ بھی مسدود نہ کر دیں اور ہم اپنے اصل حریف کو ختم کرنے کے بعد خود بھی بے موت مارے جائیں۔ باہر البرٹو ویلیسا کے کتنے مسلح ساتھی موجود تھے اس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں تھا۔ ان میں کم از کم ایک شخص بے تکان فائرنگ کیے جا رہا تھا اور فضا میں تیزی کے ساتھ پھیلتے ہوئے بارود کی تیز بو بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی
ہی ارادہ کیا کہ ان مخدوش حالات میں البرٹو ویلیسا کی ہلاکت سے زیادہ اہمیت ہماری سلامتی کی تھی۔ ہم اس کے ناپاک جرائم سے واقف ہو چکے تھے اور وہ خود بھی اسپیشل ٹاسک فورس میں واپسی کے امکانات سے مایوس ہو چکا تھا۔ دونوں حریف زندہ رہتے تو بعد میں بھی ایک دوسرے سے نمٹ سکتے تھے۔ ہم دونوں نے اسی کمرے کے دروازے کے دونوں طرف دیوار کی اوٹ میں پوزیشن لے لی۔ فائر کرتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کرو، میں نے کہا۔ سرگوشیانہ آواز میں ویرا سے کہا۔ پھر ہم دونوں نے کھلے ہوئے دروازے سے ہاتھ باہر نکال کر فائر کر دیے۔ باہر سے کھٹ پٹ کی پرشور آوازیں آئیں، لیکن ہماری چلائی ہوئی گولیاں برابر ثابت نہیں ہو سکی۔ گور اندھیرے میں کسی کا نشانہ لینا آسان نہیں تھا۔ جال کٹنے کے بعد باہر والوں کو ہماری آزادی کا احساس ہو چکا تھا، اس لیے وہ روشنی کے استعمال سے گریز کر رہے تھے۔ شاید عقبی کمرے میں جلتا ہوا پیٹرومیکس لیمپ بھی بجھا دیا گیا تھا کیونکہ عمارت میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے دیوار کی اوٹ سے اپنا سر آگے نکال کر بیرونی حصے کا جائزہ لینا چاہا، لیکن اسی لمحے کوئی بھاری وجود پوری قوت کے ساتھ میری ٹانگوں سے آ ٹکرایا۔ وہ جونک اس قدر شدید تھی کہ میں دیوار کا کنارہ نہ تھام لیتا تو بری طرح پختہ فرش پر ڈھیر ہو جاتا۔ اپنے حملے میں ابتدائی ناکامی پر وہ تربیت یافتہ بندر ذرا بھی بد دل نہیں ہوا، بلکہ کسی جونک کی طرح میری پنڈلیوں سے لپٹ کر میرے پاؤں اکھاڑنے کی کرتوڑ کوششیں کرنے لگا۔ اس ناگہانی آفت پر میں چند لمحوں کے لیے بوکھلا کر رہ گیا۔ پھر میں نے محض اندازے سے پستول کی نال نیچے جھکا کر فائر کیا۔ بندر نے ایک کریہا چیخ مار کر میری پنڈلیاں آزاد کر دیں اور فرش پر تڑپنے لگا۔ میں نے پلٹ کر جلاہٹ کے عالم میں ایک فائر اس میز کی طرف بھی جھونک مارا جس کے پیچھے البرٹو ویلیسا نے پناہ لی ہوئی تھی، اور فضا میں اس کی ایک ہلکی سی چیخ گونج کر رہ گئی۔ اس کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ میری چلائی ہوئی گولی نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بس وہ اپنے اضطراری رد عمل پر قابو رکھنے میں ناکام رہا تھا۔ باہر والا مختصر وقفوں کے ساتھ فائرنگ کر کے اپنا میگزین برباد کیے جا رہا تھا، لیکن میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ہماری طرف سے کئی راست فائر ہونے کے باوجود اس نے دروازے کی طرف گولی نہیں چلائی تھی۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ البرٹو ویلیسا ہمارے ساتھ پھنسا ہوا تھا، اور وہ ذہنی طور پر اس امکان سے خوفزدہ معلوم ہو رہے تھے کہ کہیں ان کی چلائی ہوئی گولی ان ہی کے سربراہ کا مقدر نہ بن جائے۔ میں نے ہاتھ سے ویرا کو اشارہ کیا اور پھرتی کے ساتھ سینے کے بل فرش پر لیٹ گیا۔ اس وقت تک کمرے میں تڑپتا ہوا بندر دم توڑ چکا تھا، مگر میرے ذہن پر یہ خوف ضرور سوار تھا کہ وہاں کوئی اور دوسرا بندر موجود ہوا تو وہ براہ راست میری کھوپڑی پر ہی چڑھتا چلا آئے گا۔ ہم دونوں گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل فرش پر گھسٹتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نکاسی کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ خبردار جو کوئی حرکت کی، اندھیرے میں سے کوئی چلایا، تم لوگ ہماری زد میں ہو۔ میرے بدن میں خوف اور دہشت کی ایک لہر سرایت کر گئی۔ پھر تاریکی میں ایک انسانی ہیولا پنجوں کے بل دوڑتا ہوا کمرے کی طرف لپکا اور دیوار کے ساتھ چپک کر اندھیرے میں مدغم ہو گیا۔ وہ ایک بہترین موقع تھا۔ میں نہایت آسانی کے ساتھ اس کے سینے میں پگھلا ہوا شیشہ اتار سکتا تھا، لیکن میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ فائر کر کے میں اسے تو مار لیتا، لیکن اس عمل کے نتیجے میں اس کے ساتھی یا ساتھیوں کو ہماری پوزیشن کا اندازہ ہو جاتا۔ وہ ایک بار یہ سمجھ لیتے کہ ان کا باس ہمارے ساتھ نہیں تھا تو وہ ہم پر جہنم کا دانا کھول سکتے تھے، جبکہ ہم دونوں کے پستولوں میں گنی چنی گولیاں باقی رہ گئی تھیں جو کسی بھی اندھا دھند مقابلے میں ہمارا مؤثر دفاع کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہوتی اور ہم پکڑ لیے یا مار لیے جاتے۔ بنیادی مسئلہ وہی ایک تھا کہ ہم اس وقت ناکافی تیاری کے ساتھ دشمن کے تیار کیے ہوئے چوہے دان میں پھنسے ہوئے تھے، اور دشمن کے خاتمے سے کہیں زیادہ اہمیت ہماری آزادی کی تھی۔ وہاں اندر اور باہر یکساں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیکن نکاسی کے کھلے ہوئے دروازے سے آسمان نظر آنے لگا تھا۔ میں اسی طرح رینگتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ ویرا کھلی فضا میں سامنے دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے اپنے قدموں پر اٹھ کر باہر بھاگنا چاہا، لیکن بدقسمتی سے دیکھ لی گئی۔ پرشور دھماکے سے ایک فائر ہوا اور گولی میرے اوپر سے گزر گئی۔ ویرا خوش قسمتی سے صاف بچ گئی تھی۔ ویرا میں جنگ و جدل کی چالوں کو سمجھنے کا کچھ قدرتی میلان تھا۔ وہ کود کر باہر نکل گئی، لیکن اس نے اندازہ لگا لیا کہ فائر کرنے والا اس کے تعاقب میں ضرور آئے گا۔ اس نے باہر قدم جماتے ہی دیوار کی آڑ لے کر اندر ایک فائر کر دیا۔ کسی کے اچھل کر گرنے کی آواز آئی اور میں بھی بحفاظت باہر پہنچ گیا۔ اب وہاں رکنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں نے پوری قوت سے درختوں کے جھنڈ کی طرف دوڑ لگا دی اور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو پھاندتے ہوئے سیدھے نکلتے چلے گئے۔ البرٹو ویلیسا کا کوئی آدمی بر وقت ہمارے پیچھے آنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ ہم درختوں میں رکنے یا چھپنے کی بجائے ان کے میدان میں نکلتے چلے گئے۔
इस वक्त इन लोगों से जल्द अज जल्द और ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाने में ही हमारी आफियत थी। अल्बर्टो वेलिसा के आदमी की जलाई हुई सर्च लाइट की रोशनी में मैंने जमीन पर गाड़ियों के टायरों को मुतअद्दिद निशानात जरूर देखे थे, लेकिन ये बात हैरान कुन थी कि हमें इस इमारत के कुर्बो जवार में कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। वो लोग आबादी बल्कि पुख्ता सड़क से भी बहुत दूर एक उजाड़ वीराने में रह रहे थे। ये बात खासी नाकाबिले फहम थी कि वो अपनी रोजमर्रा जरूरियात का सामान किस तरह लाते होंगे। इस सवाल के दो ही जवाबात हो सकते थे, या तो इनके लिए शहर से कोई और रसद पहुंचाता था, या फिर इन्होंने राजदाराना किसी खतरे के पेश नजर अपनी गाड़ी किसी बंद गैराज में छुपाई हुई थी। मेरे लिए वो मसला बहुत अहम था। अगर हम पैदल ही फरार होने की कोशिश में लगे रहते और वो लोग गाड़ी लेकर हमारी तलाश में निकल खड़े होते तो हमारी तमाम कोशिशों पर पानी फिर कर रह जाता, क्योंकि इस मुकाम से सड़क तक का फासला काफी ज्यादा था और क्राइन बता रहे थे कि हम सुबह का उजाला फैलने से पहले सड़क तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। रास्ता साफ होने की सूरत में हमारी दुश्वारियां नाकाबिले तसव्वुर हद तक बढ़ सकती थी। पिस्तौलों में बाकी रह जाने वाली चंद गोलियां इन लोगों से किसी दूसरे तसादम के लिए नाकाफी थी। मैंने वीरा को अपनी तशवीश से आगाह किया तो वो मुझसे इत्तफाक करते हुए बोली, वो लोग गाड़ी पर ही निकलेंगे। अल्बर्टो हर कीमत पर हमें दोबारा पकड़ने की कोशिश करेगा। इस सूरत बंगले में गाड़ी हो या ना हो, वो लोग STF की जीप इस्तेमाल करेंगे। अल्बर्टो स्पेशल टास्क फोर्स की हार्ड टॉप जीप में हमें यहाँ लाया था। जीप इसी मुकाम पर मौजूद थी जहाँ हमारे तसादम का आगाज हुआ था, लेकिन इसकी चाबी अल्बर्टो वेलिसा की तहवील में थी। हम दोनों ने अपनी याददाश्त के सहारे अपना रुख इसी खुश्क बरसाती नाले की तरफ कर लिया, जिसके जरिए हम जीप तक रसाई हासिल कर सकते थे। अंधेरे में किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जीप के तारों को जोड़कर इसे स्टार्ट करने की कोशिश की जा सकती थी। एक बार इंजन चल पड़ता तो स्टीयरिंग को झटकों की मदद से तोड़ा जा सकता था। अगर हमको कोई कामयाबी ना होती और अल्बर्टो वेलिसा के आदमियों की आमद का खतरा नजर आता तो हम जीप के इंजन को नकारा करके इन लोगों को भी पैदल घिसटने पर मजबूर कर सकते थे। बराबरी से होने वाली इस भाग दौड़ में वो क्यामत तक भी हमें नहीं पकड़ सकते थे। जीप की तरफ वापस जाने में दूसरा बड़ा फायदा ये था कि हम रास्ता भटकने के खतरे से महफूज रह सकते थे और टायरों के निशानात के सहारे 2 टीलों वाले दर्रे से गुजरकर सड़क तक पहुंच सकते थे। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमने वापसी के लिए सही सिमत का इंतखाब किया था, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद हमें बरसाती नाला नजर आ गया। इस बार हम इसमें उतरने की बजाय किनारे किनारे दौड़ते रहे। आखिरकार हम हाँपते कांपते जीप तक पहुंच ही गए। इसकी इग्निशन की जरूर गायब थी, लेकिन दरवाजे गैर मुकफ्फल थे। मैंने बोनट उठाकर देखभाल शुरू कर दी। वीरा स्टीयरिंग कॉलम के नीचे स्विच से मुंसलिक तारों का जायजा लेने में मसरूफ हो गई। अंधेरे की वजह से वीरा को खासी दिक्कत हो रही थी। अचानक ही मुझे अपना सिगरेट लाइटर याद आया और वीरा को अपना काम करने के लिए रोशनी मैसर आ गई। जीप की कैबिन लाइट का राब्ता भी गालबन इग्निशन स्विच से ही था कि वो रोशन नहीं हो सकी। फिर जब वीरा ने कई मिनट के बाद 2 तार जोड़े तो डैशबोर्ड पर इग्निशन की रोशनियां जल उठी। इसी के साथ कैबिन लाइट भी ऑन हो गई। वीरा अपनी इस कारकर्दगी पर खुशी से उछल पड़ी। मेरी दूसरी कोशिश में स्टीयरिंग का कफल टूट गया। सेल्फ और बैटरी के तारों को स्क्रू ड्राइवर की मदद से आर्जी तौर पर शॉर्ट करके इंजन स्टार्ट करना कोई बड़ा मसला नहीं था। किसी वजह से इसमें दुश्वारी होती तो थोड़ी सी मेहनत के बाद कच्ची जमीन पर जीप को धक्का देकर स्टार्ट किया जा सकता था। जीप का इंजन बेदार होने के साथ ही फजा में राइफल का एक पुरहोल फायर गूंज उठा। शायद अल्बर्टो वेलिसा के साथी हमारे सरों पर आ पहुंचे थे। मैंने फुर्ती के साथ ड्राइविंग सीट संभाली। वीरा मेरे बराबर में बैठ गई और मैंने जीप को तेजी से वापस घुमा लिया। दूसरा फायर हुआ तो शोले की वजह से हमें आने वालों की सिमत का भी अंदाजा हो गया। इस तरफ से सुरमई आसमान के पस मंजर में 3 तारीख हेवले बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले आ रहे। क्यों ना इन्हें रौंद डालने की एक कोशिश कर ही ली जाए, मैंने तलखी के साथ कहा। जीप हाथ लगने के बाद हमें इन पर बर्तरी हासिल हो चुकी है, सीधे निकल चलो, वीरा सख्त लहजे में बोली। इनके पास राइफल भी है, कोई गोली रेडिएटर इंजन के किसी हसास हिस्से पर पड़ गई तो हम फिर यतीम होकर रह जाएंगे। मैं भाग भाग कर निडाल हो चुकी हूँ, मुझसे 1 मिनट भी नहीं दौड़ा जाएगा। चलो, मैंने बेपरवाही से कहा। सवारी मिल जाने के बाद तुम्हारी नजाकतें भी सर उभार रही हैं। आने वाले मायूसी और जिल्लाहट के आलम में अपना असलहा बर्बाद किए जा रहे थे, लेकिन हमें उनसे कोई खतरा बाकी नहीं रहा था। मेरा ख्याल था कि इस इमारत में अल्बर्टो वेलिसा के अलावा बस वही 3 नफूस मौजूद थे जो अपनी नाकामी के बाद हथियार
हथियार उठाकर इधर दौड़े चले आए थे। इन लोगों के तरबियत याफ्ता बंदरों का मामला गैर यकीनी था। इनमें से एक मेरे हाथों मारा गया था, दूसरे से 2 टीलों वाली गुजरगाह पर मुलाकात होने का इम्कान था। बंदर कितना भी तरबियत याफ्ता हो, हैवान ही होता है। वीरा ने पुरतशवीश अंदाज में कहा, मुझे यकीन है कि इस मुकाम की निगरानी के लिए बंदर के साथ कोई ना कोई आदमी भी मौजूद होगा। आदमी होता तो जरूर नीचे आता। अभी चंद मिनट में पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सूरत हाल वाज़ेह होने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वहाँ जो कोई भी है बुलंद टीले पर बैठा हुआ है। इन लोगों की तादाद जरूर कम है, लेकिन ये बहुत मुनज़्ज़म है। इस रास्ते की निगरानी करने वाले के पास राइफल से कम कोई हथियार नहीं होगा। वो ऊपर ही से हमें निशाने पर ले लेगा। एल्बर्टो वेलिसा वाले हेड लैंपस के सिग्नल को आजमाएंगे। मैंने लम्हा भर के सुकूत के बाद कहा, इसके बाद जो होगा वो देख लिया जाएगा। दुश्मनों के नरगे में हमें हर बात अपनी सहूलत के मुताबिक नहीं मिल सकती। हमें मरने या मारने के जज्बे के साथ इस आखिरी रुकावट को अबूर करना होगा। हम रास्ता काट कर इन टीलों से बच भी सकते हैं। हम रास्ता भटक भी गए तो थोड़ी देर में तलाश कर लेंगे। जीप हाथ आ जाने के बाद हम बहुत बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। वीरा की वो तजवीज माकूल और काबिल अमल थी। तारीकी का अथाह शहर गैर महसूस तरीके पर टूटना शुरू हो गया था। अंधेरे में इतनी कमी जरूर आ गई थी कि रोशनी के बगैर भी कुछ फासले तक बिनाई काम करने लगी थी। हम एल्बर्टो वेलिसा के पागल कुत्तों को बहुत दूर छोड़ आए थे, लेकिन मेरा जहन बार बार इन ही लोगों की तरफ भटक रहा था। स्पेशल टास्क फोर्स की बात और थी। इस मुहब्बे वतन फोर्स का पूरा मातहत अमला अपने अफसरों के अहकाम पर अमल करने का पाबंद था। वो लोग पेशा वराना तौर पर तस्वीर के इसी रुख पर ध्यान देते थे जो इनका अफसर उजागर करता था। एल्बर्टो वेलिसा वहाँ जफर के रूप में विराजमान था। इसने इस्लामाबाद रावलपिंडी में STF के अमले को इस कदर बेदर्दी से हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया कि इनमें से मुतअद्दिद हमारे हाथों बुरी तरह जख्मी हुए और कम से कम एक वीरा के हाथों मारा भी गया। लेकिन इस पूरे अमल में इन लोगों की बदनीति का कोई दखल नहीं था। वो पूरे खलूस के साथ ये समझते रहे कि वो अपने अफसर मजाज की हदायत पर दुश्मन अनासर की सरकोबी का मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। इसलिए इनमें से किसी पर भी किसी भी किस्म का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन एल्बर्टो वेलिसा के खुफिया कैंप में मुकामियों की मौजूदगी हैरान कुन थी। एल्बर्टो ने अपने आदमियों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर पाकिस्तान के अजीम तरीन मफादात के खिलाफ जहर उगला था, जिसका मकसद था कि इस मजमूम मकासद अपने आदमियों से पोशीदा नहीं थे। वो बेजमीर और मुफाद परस्त लोग थे जो महज चंद टकों की खातर इसके दस्तों बाजू बने हुए थे। लेकिन फिर मुझे मुल्ला सरकार के सैकड़ों अंधे पैरोकार याद आए जो इसकी बागियाना तालीमात के परस्तार थे। गुलाम रसूल जैसा मुअज़्ज़ज़ और नेक नाम सियासतदान याद आया जो अपने मफादात के हसूल के लिए मुल्क दुश्मन कुव्वतों का आलाकार बना हुआ था और अपनी साख के सहारे इनके मकासद की आबियारी कर रहा था। बारसूख सरदार याद आया जिसका बेटा हेरोइन की स्मगलिंग में मुलव्वस था और माफिया का मुकामी चीफ बेटे के जुर्म की पादाश में सरदार को अपने मकसद के लिए खरीदना चाहता था। वो सेठ जीवानी की अपनी ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि मदर माफिया के बड़ों ने इसे वो मजमूम काम सौंपा था। और फिर हबीब जीवानी भी खुद से कम था। खराबी ये थी कि हर मुआशरे में दौलत के हसूल की दौड़ जोर पकड़ चुकी थी। शराफत और पारसाई किसी के लिए इज्जत और इफ्तिखार का बायस नहीं रही थी। दौलत की फरावानी शनाख्त बना लिया गया था। कोई नहीं पूछता कि दौलत कैसे और कहां से आई है। इसीलिए बाज लोग मुल्क, कौम और अपने जमीर की भी दौलत बनाने पर तुले हुए थे और इस मर्ज से इस जमीन का कोई हिस्सा महफूज नहीं था। यही वजह थी कि एल्बर्टो वेलिसा को अपने कारिंदों और जान निसारों के इंतखाब में खुली सहूलत मैसर थी। कहाँ खो गए? वो टीले नजर आने लगे हैं। वीरा मेरे बाजू पर हाथ मारते हुए सामने इशारा किया और अपने ख्यालात के गिरदाब से बाहर आ गया। बाएं तरफ का रास्ता निस्बतन बेहतर था। मैंने जीप इसी तरफ मोड़ ली। दूर तक पड़ती हुई हेड लैंप्स की तेज रोशनी में मुझे ख्याल आया कि हमारी वो एहतियात कुछ ज्यादा मौसर नहीं थी। इन टीलों पर अगर कोई भी मौजूद था तो इसने रोशनियों की वजह से हमें देख लिया होगा। हमारे रास्ता बदलने की वजह से इसे यकीन हो गया होगा कि हम इसके दोस्तों में से नहीं थे। अगर हम पूरी रफ्तार से सीधे ही चलते रहते तो इसे हमारे बारे में सोचने और फैसला करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिल सकता था। 1-1.5 किलोमीटर दूर निकल आने के बाद मैंने जीप को दाहिनी तरफ घुमा लिया क्योंकि इतने फासले पर हम राइफल की रेंज से बाहर थे। इंजन से चारों पहियों के मुंसलिक होने की वजह से जीप की रफ्तार कम थी। थोड़ी ही देर बाद एक हैरतनाक मंजर हमारे सामने था। जीप
जीप के रास्ते में वही कादावर बंदर हायल था जिसे हम आते हुए देख चुके थे। इसके दाहिने हाथ में पिस्तौल से लंबी नाल वाला एक अजीब सा हथियार मौजूद था। वो पिस्तौल लहराकर हमें रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने हेडलैंप्स की बीम पूरी तरह रोशन कर दी। मेरा अंदाजा था कि आंखें चुंधियाने की वजह से बंदर हमारा रास्ता छोड़ देगा, लेकिन वो चंद कदम सरकने के बावजूद मैदान में डटा रहा। जीप की रफ्तार में कोई कमी न होते देखकर बंदर ने अपने हथियार से फायर कर दिया और गोली जीप से खासे फासले से गुजर गई। इस वक्त वही एक बंदर हमारा हरीफ था, इसलिए मेरी निगाहें इसकी हर हरकत का बगौर जायजा ले रही थी। इसके पहले फायर से ही ये जाहिर हो गया कि इसे गोली चलाने की तरबियत जरूर दी गई थी, लेकिन अपनी जिबिल्ली बेचैनी की वजह से दुरुस्त निशाना लेना इसके बाद से बाहर था। वैसे भी इस बंदर की वजह ऐसी खौफ आवर थी कि इसे हथियार बदस्त देखकर हर मकूल आदमी सर पर पैर रखकर भाग खड़ा होता, और शायद इस बंदर के तयन का मकसद भी इधर भटक आने वालों लोगों को खौफजदा करके भगाना ही था। मैंने जीप का रुख बराह रास्त बंदर की तरफ मोड़ दिया। इस बेजुबान लेकिन खतरनाक हैवान को पहली बार हमारे सफाकाना अजाइम का एहसास हुआ और इसने पे दर पे 2 गोलियां चला दी। इनमें से पहली बहुत दूर से गुजरी और दूसरी आसमान की तरफ तैरती चली गई। बंदर ने पलटकर अचानक ही अपने मस्कन की तरफ दौड़ लगा दी। बंदर की बदकिस्मती थी कि वो इलाका कदरे अंबार था। वहाँ कोई भी ऐसा गड़ा या कटाव मौजूद नहीं था जो जीप की रफ्तार पर असर अंदाज होता। बंदर ने इधर उधर भागकर जान बचाने की सरतोड़ कोशिशें की, लेकिन मैंने निहायत बेरहमी के साथ इसे आहनी बम्पर की शदीद ज़रब से दूर उछाल दिया। बंदर पूरी तरह उछलबिलाता हुआ जमीन पर गिरा तो इसके दोबारा संभलने से पहले ही मैंने इसे जीप के नीचे रौंद डाला। बंदर की आखिरी चीखें बहुत लर्जा खेज थी, जिन्हें जीप के गुर्राते हुए इंजन का शोर भी नहीं दबा सका था। ये आज का सबसे अफसोसनाक हादसा था। वीरा मगमूम लहजे में बोली, हादसा इत्तफाकन होता है, ये सोचा समझा वाकया था। इसका खून अल्बर्टो वेलिसा के सार होगा। वो अपने भयानक अज़ाइम की तकमील के लिए इन बेजुबानों को भी बेरहमी के साथ रगीद रहा है। मेरे पास इस बंदर को जिंदा छोड़ने का कोई जवाब नहीं था। हाँ, वो अचानक ही हंस पड़ी। इसकी मौत से दूसरे बंदरों को इबरत हासिल होगी और वो अल्बर्टो वेलिसा का साथ देने से साफ इनकार कर देंगे। इसे जिंदा छोड़ने से दूसरे बदमाश बंदरों की गैर जरूरी हौसला अफजाई हो सकती थी। मैं जीप के कैबिन में फैले हुए अंधेरे में इसे फाड़ खाने वाली नजरों से घूर कर रह गया। हम लोग इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए तो हमारे अकब में सुबह का उजाला फैल चला था और सड़कों पर दूध और अखबार वालों की गाड़ियों वगैरह की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। होटल में हमारे 1-2 जोड़े या बाकी मानदा स्काच के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके लिए हम तवील सफर तय करके पिंडी जाते। इसी होटल में मुकीम रहने की सूरत में अल्बर्टो वेलिसा की तरफ से किसी खतरनाक इंतकामी कार्रवाई का खतरा था, इसलिए मैंने ठिकाना बदलने का फैसला कर लिया था। आपपारा के इलाके में एक होटल के साइन बोर्ड पर नजर पड़ने के बाद मैंने जीप एक दूर अफ्तादा और वीरान पार्क के किनारे खड़ी की और हम दोनों पार्क में से टहलते हुए होटल की तरफ आ गए, जहां निहायत आसानी के साथ अलग अलग बिस्तरों वाला डबल बेडरूम मिल गया। इस वक्त मुझे बहुत शिद्दत के साथ अव्वल खान की कमी महसूस हो रही थी। वो मौजूद होता तो इसकी नफरी के साथ हम दोबारा अल्बर्टो वेलिसा के ठिकाने पर यलगार करके खासी कामयाबी हासिल कर सकते थे। वीरा कमरे में पहुंचते ही गुसल खाने में जा घुसी और मैं सिगरेट सुलगाकर फोन पर स्टेशन 4 का नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। सिलसिला मिलने पर मालूम हुआ कि अव्वल खान दफ्तर नहीं पहुंचा था। मुझे अव्वल खान के घर का नंबर जुबानी याद था। वहां पहली ही कोशिश में अव्वल खान से बात हो गई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।